佢真係好真啲，但係好好。我哋有冇識嘅人嚟咗咧？應該冇喎。咦？個肉桂發桑有食嘅。我嗌一個。我哋齊人不如影個合照啦 ！Let's take a group pictures。我去到嗰邊，咁行啦，出發先。那一页出来，然后先去找在这里，是这一个，对，那还挺好。Yeah, keep walking. 呢度都好靚啊！睇下 ，amazing。哇！已經見到 Three Sisters 啦喎。你唔記得咗自己電話個 password？ 叻咯我。係喺球會喎，不過我哋喺呢邊等佢好冇？多多行過嚟。多過嚟啊！我哋喺呢邊等佢啊！佢喺度啊！我哋過嚟。Hello。I haven't tried it. It's a long time, so I'm not sure. Yeah. 好啱咗。We just got married. Already? 我哋喺度影幅相啦。哦。You want the inside? Have you told her we went canyoning? Is it canyoning? Can we call it canyoning? And then like and then you just wait for in the water. Yeah. Nine, 8, 7, 6, 5, 4. Okay. Hi. Bye. 應該未，佢預咗俾嘢咬啦一陣。應該未。佢下面有可能有 leeches 喎，係嘛？
冇冇？點會冇啊？咁乾冇事嘅。咩？我哋落到最底有啊，肯定有，大家小心啦。咁但係我 expect 你就算聽膠紙都冇黐喎。搞到佢又唔好受，嗰啲求生狀得啦，分就分咗。係啊，分就。幾有 feel 喺度啊！我影下大家先。你中意嘛？做咗識拍嘛？我影下大家先。你哋行先啦，行到底先啦。係啊，同埋我係瞓，即係入咗去1個禮拜，我係瞓足1個禮拜咯。即係我都係。即係你其實乜都冇做過，淨係純瞓覺。Hello。Hello。啊，望都唔望 ，not even looking at me。 Hello, I didn't see you. Oh. She, I mean. Bye. 係啊，呢個位好靚，我記得。有耶穌光。係啦係啦係啦。阿蘇。咦，係咪？哇！呢個好靚喎！哇！呢個係一個 Instagram destination 嚟㗎。耶！哇！好靚啊！我最中意呢度啦。佢哋可能見到青蛙喎。邊度？佢哋咯。我有喺度見過龍蝦咯。係藍色。Video. Oh, Yeah. nice. Talking about. Video. Hi. Yeah, just act normal. Yeah. We start making like my face out of I'm sure you might do the reflex.
冇影你自己啊？脆肉玩宴咁樣。菲律。呢個位幾靚其實。調轉咧，呢個係新呢個 logo 嚟嘅喎。係啊，方向啊，係啊係啊。哦 ，OK。向後啊 ，OK， 1、2、3，Go。哦。Yeah, so like 6 p.m. is like 4 hours then. Yeah, I think we were closer by the time we actually started moving, we were closer to 2:30 than 2. Yeah. And you're 3.5 then. Yeah. 你哋5個一架車啊嘛，係嘛？你食唔食飯啊一齊？點解啊？你好啦，翻屋企瞓覺咯。咁你掉低佢哋，可能我哋就喺你掉低能夠掉低佢嘅地方食飯。係咯，同埋要近 metro 喎。邊度食飯咧？我都唔知。嘅人係佢即係最好想嚟，好想有呢個可能，即係有啲人我要過呢條。